Quitting other parties, 16 voters join IPFT. Sini party IPFT Gonda Pisa Division Committee Bisingtay, Santini Gonda Pisa Ponsait ni, Rai Pass Poribani Suloputa, Sini party IPFT o Jogdan Pepeka. Amon Bagajang Division ni, Sini Sikson Editor, Tongo Sini Vice President Uttam Tripura, Sini Secretary Joramba Tripura, Youth ni Secretary Tomohon Tripura Soho, Sumbrono Lamsoka. Tabuk Saimana Turuk Sini party IPFT o, Sini je Daboro. Oh dah terus tabuk bubu tunggu, full, jadi ceng tabuk je dah bubu yang ke je full money, cini oh dah party IPFT ni je simbol, je dah abu terus tabuk bubu tunggu. Apa ni bagai norok joto saimana sarati purano, ini Roisha bari theke suruk lagi Gonda Sora Gonganagar, প্রত্যেক জায়গা নে চিনি জয়নিং উই তঙ্গো 5 পরিবার 10 পরিবার 15 পরিবার অবাইকে গোটা ত্রিপুরার জন্য তাই চিনি পার্টি আইপিএফটি terus buksai teh. Apun bagai ini cara orang kainai berumur jeng kabar kau lam sogo divisioni bukatnya jumbono hambai ya paro hambai. Pagam berapa mah? Pagam. Kamu yang itu kamu bayar. ঠিক আছে.